अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी ऐसा हुआ है कि आप हर दरवाज़ा खटखटाया हो आपने, लेकिन कोई दरवाज़ा ना खुला हो? कभी ऐसा लगा हो कि आपकी दुआएं आसमान तक जाकर वापस लौट आती हैं? कभी ऐसा लगा हो कि सब कुछ होते हुए भी आपके दिल में सुकून नहीं है? अगर आपने ये सब महसूस किया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने मेरी ज़िंदगी को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला खड़ा किया। और वो रास्ता था सूरज बकरा का। दोस्तों, एक वक्त था जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ था। घर में सुकून नहीं था, हर बात पर झगड़ा होता था, हर दिन एक नया मसला होता था, कोई ना कोई मसला बन जाता था, कभी लड़ाइयाँ, कभी झगड़े, दिल हर वक्त घबराया हुआ रहता था। ऐसा लगता था जैसे कोई बोझ सीने में रखा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आती थी। मैं लोगों के सामने हंसी तो थी, लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट चुकी थी। रात को जब सब सो जाते थे, मैं जागती रहती थी, छत को देखती रहती थी और सोचती थी, आखिर में मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं दुआ भी करती थी, रोती भी थी, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही थे। फिर एक रात मैंने बहुत आजिज़ी के साथ दुआ की, या अल्लाह, अगर तूने मुझे कोई रास्ता दिखा दे और यकीन करे कि ये दुआ खाली नहीं गई। अगले ही दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं एक आम सी जगह पर बैठी थी, जहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिससे पहले कभी बात भी नहीं हुई थी, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था। लेकिन यकीन करें कि अचानक से मेरी उससे मुलाकात हुई। इसने अचानक मुझसे पूछा कि तुम परेशान हो? मैंने हैरान रह गई इस बात पे कि इसे कैसे पता कि मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा। फिर इसने सिर्फ एक जुमला कहा, अगर वाकई ही ज़िंदगी बदलनी है तो सूरत बकरा को पकड़ लो। तो मैंने हैरत से पूछा, वो तो मैंने उसे ऐसे ही जवाब दिया कि वो तो मैं पढ़ती हूँ। तो फिर मैं खामोश हो गई। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था, इतनी लंबी सूरत मैं कैसे पढ़ूँगी। लेकिन कभी कभी मैं पढ़ती थी, आखिरी 2 आयत पढ़ लेती थी। लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज़ आई, कोशिश तो करके देखो। दोस्तों, मैंने अगले ही दिन शुरू किया। पहले दिन सिर्फ चंद आयत पढ़ी, दूसरे दिन थोड़ा सा और ज़्यादा, तीसरे दिन थोड़ा सा और ज़्यादा। दिल नहीं करता था, फिर भी पढ़ा। कभी नींद आ जाती थी, और यकीन करके जब मैं उस सूरत को पढ़ना शुरू करती थी ना, तो अभी मेरा एक पेज नहीं गुजरता था तो मुझे अंगड़ाइयाँ आनी शुरू हो जाती थी। तो मेरा दिल करता था मैं अभी कुरान पाक रखूँ और मैं सो जाऊँ। तो मैंने ऐसा कई बार किया। मैं अक्सर जब कुरान पाक पढ़ती थी तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी। तो कभी सुस्ती आ जाती थी, कभी शैतान दिल में ऐसे वसवसे डालता था कि छोड़ दो, बस इधर ही छोड़ दो, तो ये तुमसे नहीं हो सकता। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ा और ही सही, लेकिन रोज़ पढ़ूंगी। और फिर चंद दिन गुजरे और एक दिन मैंने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है, वाकई कुछ बदल रहा था। और वही घर जहाँ हर वक्त शोर होता था, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, सुकून सुकून का माहौल ही नहीं था, वहाँ सुकून होने लगा। वही लोग जो हर बात पर लड़ते थे, झगड़ते थे, और अब नरम लहजे में बात करने लगे। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे हो रहा है। फिर कुछ और दिन गुजरे, दिल का बोझ भी मेरा हल्का होना शुरू हो गया। मुझे ऐसे भारी भारी महसूस होता था, हर कुछ करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा दिल सुकून में नहीं है। और वो बेचैनी जो हर वक्त रहती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। मैंने पहली बार सुकून महसूस किया। और फिर सबसे बड़ा मौज़ा हुआ, एक ऐसा मसला जो महीनों से हल ही नहीं हो रहा था, वो अचानक हल हो गया, बगैर किसी ख़ास कोशिश के। मैं हैरान रह गई, यकीन करें कि मैं हैरान रह गई। मैंने इस दिन अपने आप को समझा, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये अल्लाह से जुड़ना है। ये कुरान की वो ताकत है जो सूरत बकरा का असर है। दोस्तों, आप यकीन करें कि मैं खुद, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको मेरे जज्बात का अंदाज़ा नहीं है। ये सूरत सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं था,
یہ ایک حفاظت ہے، یہ ایک برکت ہے، اور یہ ایک ایسا نور ہے، یہ ایک ڈھال ہے۔ جب یہ صورت آپ کے گھر میں پڑھی جاتی ہے تو ایک روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے، گھر میں سکون محسوس ہوتا ہے، دلوں میں نرمی آ جاتی ہے، اور سب سے اہم بات، منفی اثرات ختم ہونے لگتے ہیں۔ دوستو یقین کریں کہ ہم اکثر بڑے بڑے حل تلاش کرتے ہیں نا، لیکن اصل حل ہمارے پاس ہی ہوتا ہے اور ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم قرآن کو تو صرف رکھتے ہیں، پڑھنے نہیں، سمجھتے نہیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیوں نہیں بدل رہی۔ یاد رکھیے کہ تبدیلی باہر سے نہیں آتی، تبدیلی تو اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے، اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن اندر کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کے گھر میں برکت آئے، آپ کے مسائل آسان ہوں، تو آج ایک فیصلہ کریں، اور فیصلہ ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ پکے رہنا ہے، اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کس کس نے اس بات پہ عمل کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایسے ہی نہیں بتا رہی، یہ میرا خود کا آزمودہ ہوا عمل ہے، اور آپ نے یہ کر کے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان ایسا بوجھ تلے ہوتا ہے کہ اس کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگلا کوئی، جیسے ہم آپ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اگر آپ کو ان میں سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ ہماری بات سن کے کہ ہم اس چیز کے اوپر عمل کریں، تو آپ ضرور عمل کیجئے گا، اور پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ سورۃ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور آپ کو پورا ایک ساتھ نہیں پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھیں، روز تھوڑا تھوڑا، لیکن دل سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ پھر دیکھیے کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے راستے کھلتے ہیں، کیسے ناممکن ممکن ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی وہی سکون ملے گا جو مجھے ملا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سب دیکھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ سکون محسوس کریں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی نیت کریں، اور ابھی سے ہی شروع کریں، اور یاد رکھیے اللہ کا کلام کبھی خالی نہیں جاتا۔ آخر میں بس ایک بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے تو کمنٹ میں لکھیے یا اللہ میری زندگی بدل دے، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے مزید پیغامات کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو سب کی مشکلات آسان فرمائے، اور ہم سب کی بھی مشکلات آسان فرمائے، کیونکہ یہ ویڈیو خالی ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک ایسا پیغام ہے جو سننے والا تو سنے گا، لیکن جو اس کے اوپر عمل کرے گا اور